di ngachi AutoCAD na drawing buildalu mola drawing buildalu ngachi shikup dira line polyline arc trim extend and this chim chimela te hello Bhutanese civil engineer carol ku zamula se last time denga ki building plan mola building plan the elevation this kara tila tisumbe ngachi la window gi function la khoi leveling la detail leveling de bibi te anything achi description box na ngai ki de jaung se juni la na wasu shigum no do jeba chin la description box na chuwa chin link ta and sugera te se juni to anal jobe na wasu gi further information de ta su se juni la te ta thing ngai la window la 2i bimi de la Bhutanese window with the 2i la anything ngai AutoCAD na drawing be to se juni la te analu ngachi last time de poke bo pim dung chakha mathe and sugera labeling bibi bal chungsing dan sum gera la te ta to anati gera nalu input pin la te dimension di na wasu kup to che ba chin ngachi last na ngachi page layout na hebal te ani node page a te la ani vitring be to position la te di zoom bela ngachi gi window di 2i gi tato drawing be mol te anale shuli dru 3i 4i zoom drawing be thim do jiba chin na wasu gen la ani di taru look di drawing be mingo bala te anale ngachi gi mirror be modify be the top position la te tato ani di bo mol te bo na lu ngachi gi bo ki ba na lu ngachi gi spacing jane bala te spacing be wacha 150 be mol te bo na di ngachi gi 125 pejani te analu pim dung mol te analu ngachi gi 50 75 20 pejani isunila pim da dung yanal so ani di ngachi gi AutoCAD na drawing buildalu mol drawing buildalu ngachi shikup dira line polyline arc trim extend and this chim chimela te tato ani magi ni la window ki base kya na di mathi simula ani me te tato dinga ya seal band la window ki ma olu di seal band de ma chu shuni la te analu mathi sinji cham chinga ye pebe la te dizumbe nga chi jungsing di be wachin analu 395 di china ngai chu di te ani thickness di be wachin la 50 mm ja ja shuni la te dizumbila ngachi ta ngachi horizon small horizon se te ani di zogo yebala te ani zogo to lu ngachi first divide pinila ma 2i ep to lu ngachi 2i gi space di ngachi 500 table te 500 le divide by the 250 mola te 250 le daru divide by the 125 shaila te ya ma de ngachi 50 shay tele 25 125 mata bebe la te ana heb the lu ngachi gi ag di use be to shunila ag tila 0.1 0.2 0.3 be uchi ngachi connect chombol 0.1 0.2 0.3 se ani be zochi tele ngachi gi te 125 line dila offset pemidi ani the carrot delete penila ta ani so sauchi la horizon with so sauchi and this carrot delete penila select be uchi ngachi delete penila ta window de carrot so sai se junila ngachi boke bo mola pem dung chungshi mathe chaka and this carrot na luki de se junila te ani dimension de bawa cha ne be la ngachi ani de dimension de ngachi window size kamchi goni na ani differ chung se junila ngai tato ngai na basulu timedi ani de standard in se member te na basu gi window kamchi bom gon na te la na tai la ngachi dimension su be drawing be ni do se junila te ngachi gi ani la dimension de bom ju do chi bawa chi ngachi d enter f chi ngachi ani de size di change be to sit na basu shuni te an zoom bela ngachi gi arrow head mola te arrow head chi ngachi change be to se junila tato ani dimension gi ani la difference am chi mi thome wal te an be to la chi
50 tichine 40 tichine zo jawa chin asisi chungu pechone ma ane bela mega so now ngachi arrow dila andi head de achi dimension ge mito yewal achi bomb joni de ane de ngachi ga peru select peru tu session ila chungu so bela te ane be jongla te nabu sugila ni channel de shimdu se no do juba wachinas nabu sugi subscribe na session ila disumbe ngachi Bhutanese window la pechai te tutorial ngachi shuli upload be session las krichela